Салом алейкум бародаро. Дар видеои имрӯзаи мо Мерседес S-класс 221 кузуфа, мо 222 кузуфа дагем. 222 кузуфа дар ҳамин Тоҷикистон. Мақсад бамперш алишидагиай, обвисовкаи пешиш, чизи пеш капоташ, фарош, крилош, парогои бараш, баковоёш алишидагиай. Хоб бо мегзарем иса ай қафо, дар қафо фарош алишидагиай, крилои қафош алишидагиай, багажник, бампери қафош алишидагиай. Хай бихладной система, ҳамун системаи худаш будагиша. Хоб дар бораи мотораш гап мезанем. Мотораш 3.2 битурбо, ана дизел 6 цилиндра, хоб ана бакш 97 литра, ана дискош дискои 19, барабанош системаи хинакунанда дора, колодкош дискои 19, ана дар бораи берунаш видаш бисёр види хушрӯ метава, мошини солидния, ирам ҳар одам харида наметавона. Мақсад ирам одамое ки масъалаи ҳами оилавиш хубай, мақсад системаи корш тенҷай, мақсад хеле мошинро мехаранд. яъне камераи пеш ин начинои видения короче бачаҳо, мақсад ки беширам метавони айдури система рози мемонем, мақсад дар видео начинои видениша. баковоёш хай баковои қатчавакан маҳкам мекунӣ, ҳам 222 кадагиан, ҳамаш ранги 222 кадагай, берунаш поли 222 кадагай, ана дурунош 221 масад. Дарош мақсад ин фишкаи хуби дига дорам, Мерседес ҳамин S-классо ки мақсад присоска дора, мекаша дарора худаш, насос дора, мақсад барои кашидани дар худаш дара ҳуй мекунӣ положение, я положение ҳуйш мети худаш дарша мекаша, маҳкам мекунад. Лука сахт намепушида, озиш хеле одамои калонсоли химон мақсад мешинанд дар Тоҷикистон дара сахт мепушанд, ҳамин дара я положение мемонӣ, худаш мекаша дара, худаш ба мувофиқи худаш регулировка мекуна, мекаша. Дар бораи дуруст салон гап мезанем. Сакидем. Дар бораи мақсад системаи дараш, тамоми системаша мақсад дора, лонгаи обогрев, охлаждение система дора, запис сидени дора, мақсад электрони дара маҳкам мекардаги, 4 стеклоподъёмни, багажа ҳуй мекуна айҷа, баковоёш мақсад қатчавак автоматика ёни мақсад дарота маҳкам кади худаш қатт мешава, вақт дарата ҳуй кади во баковоёт ҳуй мешава. Ана блок чизо дора, мақсад шишота блок дамени мақсад ҳуй нашава. Хай дар бораи салон кожа мақсад лифт скаменкош лифтай. Хоб кнопкаи начинои видения, фар, рушник, фарро мешуфтагиш, мақсад обмиваиши фар меган ба забони русӣ, регулировка хай рул, ана и положение хай шоткота мақсад корда медори барои далин билинч кардан автопилот. Ана я фишкаи зур дора, и мақсад ки ранги американски мошино, и худаш мошини Европа, американски мақсад аи параи рулша мезани мақсад скорисоша чида мемаша. Ана дар бораи магнитофонаш харм кардан, чисто немецки фирмаи, хоб ченҷер дора, ҷои флеш-карта дора, 6 та диск мебара мақсад. Ана иҷа ҷои курилкашай хай подстаканикошай. Ана хай бо иҷа системаи подушка дора, хай мешина мехеза пневматик меган короче. Ана иҷа да холодильник дора, мақсад холодильника иҷа мақсад ягон чиза мемони, ягон ҷо рафтанӣ мешай, мақсад хунук мекунада, мақсад вайрон намешавада, то ҳамун ҷо мерафтагита. Хоб фишкохаи скаменкоро гуфтем, ана 18 та айрабаг дора, мақсад дар тамоми баковоёшу скаменко да иҷа чиёро, ана аин блок да 1-2-3 та короче ана подушка дора, ай барои скаменка подушка дора, ай пеш ай тайни чизо педало подушка дора, подушка безопасность. Хай люк дора, инаҷа панорама. Хоб да иҷа ина ҷои ачки монак шай, ҷои ачки монак ина я фишкачаи хушрӯ кадаган, мақсад светош инаҷа я марои даргири светоша мақсад виронкунӣ, и ай системаи пеше қафоро дора, мақсад дора ягон китоб мехона, ягон чӣ мехона, мақсад ҷои нормални чизиш кадаган барои мешини яҷо мақсад ира одамои ҳамин чи сундуру чӣ мешинанд, ко мақсад водитель ҷа чӣ мекунад, ай қафо мешина ягон китобо мехона, ягон мавзӯ, ягон газета мехона, ягон чӣ мекунам ба ҳазур мерава, мақсад ба ҷои мерафта киша. Хоб қафо дам мешинем, дар бораи қафо маълумот медиҳем. Иҷа
گفتم چیه اینجا فیشکی که مقصد برای منیو درود برای موزیک و برای چی آسانی کار کردگنده برای رگروف که اینجا مولتی مدیاش برای دیگه فونکسیون دروش کوفتن مقصد کامپیوترش اینجا مقصد خودت رگروف که میکنی نگاه میتونید برای آسانی کار کردگنده استیمش برای اسکامینکوی قفوش معلومات میتین با یک چیزی ماشین دیگه داره مقصد میره به تنیروفکارم یک چیه فیشکی زور داره مقصد برای کی پرده داره به تنیروفکارم میتونید یا پلاجین ایمیجی که مقصد پرداش هم میشه دیگه پلاجین ایمیجی که انا اوینا میفروه خودش میتونید با قفو دام خیلی اشتراک داره مقصد ایران میفروه ایران میبره خوب سیستم قفو داره ایران قفو رو بنابر بگی مقصد چی میفروه بو میبره پرداش مقصد محکم میشه ایجاد میتونید چیزاش هم خودش میغلطه اینا بو میبرده میشه مقصد یکم پلاجینش مقصد اوینا میخیزه دیگه پلاجین رو میچخی انا پرداش میخیزه اینجا باید فونکسیون مایداکی ده هم چیزی اوینچه مایداکش هم بگیم همین پرده مونگم زوری باشه دیگه ده همیش بو مخروشی یک چخی بعد فونکسیونش بعد درون نشون تا اینجا یک چخی جوی کشودی خشروه کی همین چیسته همین زدینسکی ماشین ایدن یک چخی جو کشوده چند قایپش زونور مقصد اسکامینکو هم لیفتن رگروف اسکامینکا مقصد اینجا داره بفورات خامش میکنه بفورات یا چند قفو میشینه مقصد این پیش میره فوق گیزه خوب میکنه مقصد با حضور میتونه کی خطا مقصد چکنی اسکامینکا را میفروری با حضور удобно خدا خیلی удобно ایتده مقصد یک اینجا رگروف که داره مقصد چند قایپ بفورات هموقا خطا جوباجو میکنی در جوی خودت میمونی با حضور میشینی خب اینجا دا این پادلاکود نیکای من اینجا جوی که یکم چیک تا میمونی اینجا جوی подстаканникошай اینجا میره فشکنی که ای پیش میره کی و اینجا با قپا удобнее تر اینجا یکم چیزی که خطا میمونی اینجا با دروش داد زمانش کردگن خیلی چیزش خشروکی میخکی فاسون اینجا میتونید درونی چیزام نگاه کنید باگاژ نگاه یکم چیک داشته باشی اینجا نگاه که باید فونکسیون چه دیگه مایداک دیگه کی برای یکم چیک دیگه مونی بو عدلنا قفورا چی میکنی محکمش میکنی در اینجا محکمش کردی خب این اینجا با سیستم مقصد 12 ولت ماکسیمم 15 امپر برای ویسوکی مقصد напряжение برای зарядмони یکم چیت заряд амони مقصد تیز تلفن تا یکم چیک تا заряд میمونی تیز заряд میگیره مقصد سیستم خیلی سیستم охлаждения یا پیچکا در زمستون یا در چیزش مقصد برای خنک کردن خب این اینجا در فیشکاش نیاکه چی داره میشالکا داره مقصد برای اوز بوری کردن اوز چی کردن خب اینی بولو دام داره نیاکه برای چی باید اوینا داره برای نگاه کردن خودت مقصد پاتسویت کش قطعه خب این اینجا بود جوی میقبدگی روشکا و لامشکو تا گیرون میکنی مقصد که خیلی اوستا چی میمونه پلاژین دارم مایده فرود چی میشه میبره خیلی جوی پشوکتا یکم چیزا کاستومتا یکم چیزا کشول میکنی در همینجا مقصد چی خیلی جا میداره به حضور بشینیم در جا کاستومتا یکم چیزاش کشول میکنی میشینی ماشین دا خب خیلی جوی که شدیش این مرسدس اس کلاس های همه به همه معلومه که همه مقصد ماشینی کامفورتنی удобнее شده خب این یکی چند قد جوی مقصد یک و جواب مقصد جوی 22-23 سانتیمتر جوی بس کمینکش روزی پیشی بر ما با خدم دارم رگروف کشوتر قفوتر کردنی برای удобно اومدنمون مقصد ایده چین کشود موندیم بازی هم میتونیم که ایده کم تا پیش برای ما با خدم رو نکنیم با اینجا کشود میشه ایده هم کشود میشه و خب باید فیشکای دیگه زور داره و ایس نشونتون میتونم برای که پلاجینی داره لبوی پلاجینی در موندی مثل اینیم خیلی رنگی اوپلو یا خیلی مرسیدس یا پلاجینی داره خیلی نیست کدوم پلاجینی در موندیشه مثل در جای ناسوس داره خودش در اینجا میمونیش در اون طرف میمونی در کدوم طرفی باشه در خودش مثل یک چیزی که در هر ماشین دیده نمیشه همین یک چیزی زور کردگنده همیو که در وقت اینا مقصد برای یکم شامل چه در تا پلاجین در میمونی همون پلاجین در میقپه در میسته کدوم پلاجین خیلی کم ترک میخورد میمونی کم تر زیادش میمونی چی کدوم نمودی مودی همون پلاجین در میقپه در میسته خوشش این اینجا خوشش کبود گیرون میشه و مقصد با ساوز گیرون میشه اینجا سفید گیرون میشه با آورینکو و با کویوش زرد خیلی در میگیره نشد نشینی دیدنش هم به حد خشروهای فروش چوت روشنی میکنن تمام چیزش
ин сфед бо даргирӣ бо уҷа кабутай мақсад бо фарош ҳамина ана барои чиз я чизи дигар дора ки хеле бо маргат кадан мегирада ай друшун сахтажи дегушка чи дора фарои қафошам фарои базеби хишруай иҷада бо стоплиния дора даи қафо ана стоп шоди габаритошай стоп ина стопошай стопош ҳам ай боле ҳам ай друи салона ҳам ай барои хай фарош беҳад фарои базеби хишруай 222 внешний видшам даи гап нестай да мақсад беҳад мошини хишруай хлабной системашам гап нестай чем BMW мақсад ягон тавози мошину мақсад чени Mercedes вихлабной системаш хишру омадаги нестай чотка овоза мақсад чизиш беҳад овозаш овози хуб аймо азбас ки дизел мақсад ози мо дар бораи системаи вихлабнойш гав намезанем мақсад дар бораи гӯштираш мақсад AMG шавози 6 миёем мақсад дар бораи видео обзор мекунем баъд системаша мақсад чи мекунем як овози дизел ҳамада маълуме ки овози мақсад чи надорам моторшам овозиш баланд нестай моторш хушру кор мена стабилне дар бораи подлескот мешина мехеза мақсад дар ягон ҷои пастӣ ё баландӣ рафтӣ бо боз ина система нишон медем бардо чи аҳамият дасти ай пеши дидиста поли положение болода бо ина бифоруш хуб ин имҷа сета функсияи дига дора мақсад AMG 5 та дора ё сета функсия дора спорт режим дора мақсад комфорт режим дора ана хуб дар бораи ина я тест драйвш мекунем ози рулшам электрония дивижокша мақсад овозиш зура ина фишкаша гуфтум ку барои мақсад американския европаи ранги американскиё кадага мақсад чизиш хуб ози расходшам я мекунем чамгав мезанем расходиш 9 литр гуфтеса дар 100 километр расходиш уха калон нестай дар дуруи рами шаҳр мақсад ҳайкни нормални 10-11 литр мақсад дар дуруи дар трасса бо расходиш аида камай мақсад 8 литр 9 литр экономичне хуб ҳайк ба ҳамин видеообзора мо як ба ҳамин видеообзора мо ба охир мерасонем бародаро хай дар паноҳи худо ягон чӣ комментария нависед